Ala, yan. May ka-vibes na si Yana. Venga, baha, baha. Sus. Ay, sus. Ay, sus. Ay, yabang naman eh. Oh, aber. Oo, ese no. Ese no. Yan, yan ka. Mira. Yan, Ebi. Ano yun? Piano? Kual? Piano pala yun? Sino nagpa-piano sa inyo? Habulan eh. Habulan sa aso. Marunong? Habulan na yung aso. Quiero conmigo eso. Sí, ¿te qué? Pero tú no puedes tocar, ¿vale? Porque Yana no tiene alergia. ¿Ves? ¿Ves? Uy, sus, uy, sus. Sí, te quieres. Kahit saan ako lumingon may salamin. Ala, hinalikan sa muso. Ay! Ay! Ala, Nina. Tuwan-tuwa eh. Yana, pakikimanan mo. Agat. Pati sa banyo, tignan mo. Bawat, saan nga ako tawi? Puro salamin eh. Mira. Nasaan ang banyo mo? Ala, may pinagtripan na yung aso. Noah, ano pangalan ng aso? Si. Sa kwarto namin, Puro salamin din. Kahit saan ako lumingon eh, puro salamin oh. Ayan na. Siyempre Ano, no. Sinusumbong si Noah. Noah, ¿dónde está Noah? Ay, tayo Noah. Ahí está Noah. Mira, hola Noah. Yung comment. Tama na sa last. So last to. Sandali nga. Tingnan nyo naman guys. Para bang may darating na mga maharlikang tao. Maharlikang people. Talaga namang inayos pa eh. Kay Joseph. Madre mia, sarap. Wow, yummy. O yan pa, mga bisita ni Maring Vicky oh. Ba't ang dami ng Oh. space ng bahay niya? Hindi magkaintindihan oh. Ayan na oh. Uy, Manader oh. Ayan na oh. Tingnan nyo guys oh. Hindi mo mawawala yung karito doon? Kami nangapit bahay. Dito kami mag-lunch kay Maring Vicky. Ganda naman kakain ka lang, Ayan. kita mong panlabas. Kita nyo naman oh. Ang ganda ng place. Oh. Ayan oh. Oh, busy-busy. Akala mo yung bisita niya ano eh. Mga Kesinta lagi, mira. Kung mama. oh, busy-busy oh. Para ba ang dami namin? 3 lang kami guys ha. Pero kasama yung 2 bata. Okay. Ayan. Yan guys oh. Ay, tabi. Hornong dorada. Ay, mayroon na tabi. Ayan ang rice. Huwag kang mag-ano. Sinigang Meron kayong tita na- ko sanang maliit? Oo. Baboy. Maring Vicky, sinigang na baboy? Hindi, kutsari ka lang. Sinigang na baka. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ayan o, tingnan nyo. Ay, sus. Ay, sus. Naku. Yabang naman ang bebehan namin. Malaki na kasi siya. Ay, sus. Naman. Mira. Pagod sa ng kanin. Wasak yan. Kasi? Wasak yan. As- O, di ba guys, ang ganda? Yan, na-vlog na namin ang bahay ni Maring Vicky. Ayan. Kasi guys, tingnan nyo ha. Yung kanyang komedor, kainan, ay nasa gilid ng daanan. Ang ganda ng view. Wow! Polisia. Polisiya. Oh! Na ano na. Okay, let's eat guys. Yummy, super yummy. Mga anak nyo? Pati yung lalaki? Guys, tingnan nyo may nangangalabit. Look, Eh, yung isa, yung babae? nangangalabit yung aso, si Noah. May trabaho na rin yun? Ven, así. Hola, Wow! Hola, Noah! hola. Oh, remote naman ang nakita. Hola. Kakatuwa naman ito. Hola. Walang ulo. Hola. Sí, muy buena, Noah, que sí. Kala yata yung piluti. Muy buena, que sí. Muy buena. Hindi magkaintindihan eh. Hola, Noah. Tienes 12 años ya. I am Noah. I am 12 years old. Oh. Oh.
aso yan, chihuahua? So cute. Chihuahua ba yan? So cute. Ba't hindi siya mabasa? Noah, you're so cute. Bay, nga yan, ano tayo? Kaya ipasok. Hello. Kwarto. Hello. 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 Oh, so sweet. So sweet. You're so sweet. Very, very sweet. Noah, I am 12 years old. I am Noah. My name is Noah. My name is Noah. So lovely. So cute. Very, very beautiful. Very beautiful, Noah. Give me your hands. Oh, she's very lovely dog. Very, very lovely. Very, very lovely. She's in the bed. Look. She's sleeping in the bed. She's sleeping in the bed too. Because she's a very beautiful dog. Because she's very, very good dog. Ah, también. Hello. 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 She's very kind. Okay, Noah. Bye-bye, Noah. Oops. Oh. Oh. She's in the bed. Look. Oh. Down. Down. Baha. 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 Oh. Oh, Zoe. This is a very, very lovely. A very, very lovely. Ayan. Oops. Yoo-hoo. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Yee. Bye-bye, dormi. Aba, 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 aba. Aba. Very good. Turtle. Turtle. Batumit. Alam mo ba yung ano na yan? Yung turtle na yan? Son dos. Yung It's okay. turtle ng yung girlfriend ng anak ko saka yung... Está comiendo si justo. Se come. Saan galing, Maricoy? No puede. Saan galing ito? Nobya niya. Dada, lo la vi que te quedó.